चल 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 चली बोले हलू जे कैमरा ये करूँ तुम्हारा सीधा कर पारे हाँ चल भी तो वीडियो स्टेबल रहेगा and actually bang into each other and get over him. मागे 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 नो तेरे स्मृति को बहुत जिला प्रशासन from the penalty stroke spot, and Wallace misses. He skews it wide of the left-hand post, and it remains England 3, Wales 0. He sent the keeper the wrong way, but he beat the post. Outside the circle, the on-field decision is goal. I gave a goal? Yeah, just check the top of the DP. Thank you. This is an umpire referral. Yes, it is umpire referral. Hong Jen. Thank you. But the point of impact, at the point of impact, has the ball back to line. Look, there is no Rover gets the fourth. This what doesn't matter. Goals in, goal road. उत्तरदायी भाव में सरकार का विभिन्न मुख्य निर्वाही अधिकारी जिला परिषद महोदय मंच के आमंत्रण करुच्ची एवं मंच को आमंत्रण करुच्ची श्रीमती स्नेहलता प्रधान जे होती पंचायत समिति घर द्वारा आपण गोटे करताली अतिथि आम पाखक
ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ତିଆରି ହେଇଛି ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅମରାବତୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି ରାତିର ଏଇ ସେ ଆରପଟ ହକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋକର ଗେଟ୍ ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଜା ହେଇଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି କି କୁଞ୍ଜବନର ସେଇ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ସେଇ ଦୋଳି ଭିତରେ ଯେମିତି ଝୁଲିବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାଟରେ ଆସିଲାକୁ ଅନେକ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ବଳିଆର ଭୁଜ ଯିଏ ଭୁଜ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ ମୋର ସରଳପନ ନେଇ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅହର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତତେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମାମେକଂ ଶରଣ ବ୍ରଜ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କମଲା ପାଦମଧୁପଃ ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୁରପତି ଗଣେଶା ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଂ ଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିवर्णं ଚତୁର୍ଭୁଜଂ टिपी टिपी हाँ ठीक है शूटिंग टा सरू टिके आउ 2 मिनिट विज्ञापित अंचल परिषदर अध्यक्ष महोदय जे ताकर अभिव्यक्ति रखिबे निश्चय आटी को महमंत्रित करेंगे समय आम पाखे जेहेतु आज हकी जो आम कार्यक्रम को संक्षिप्त कर तेणु आम कार्यक्रम से रूपधार चलो चल 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 धन्यवाद आज संध्या बहुत